Novi tapela lono le mia peto Yesu Christo me. Ni do benami le mia peto Yesu Christo be ni come. Na recebe ame sia me fonwere. Voici nene. La be le do be gbera e nyabe ma wule wecha. Mi o mon popo. Do gbena o sofo vio. Mi do gbena ha me ga o ha me dada o subola o. Mi do gbena mi. Les miabe région yame maou ne nanye plemi maou ne ga yeji ba yami le agboso so me egbe kosira gbe le tia ben keke bla vivant de kelia e nya maou so do miabe jiji e mi ama plemi anono wa mi pele e nya de defia eta et ton lia oui de kelia nya de defia eta et ton lia oui de kelia fi maou no lobe mais bon appui les nous si les assis au la mede assis ceci ebe ameade que naga ho fia kukula les assis o les et nous si ne ho nous si la si o nous ne ho so yesu boa les mede assis ceci ebe ameade que naga ho fia kukula la assis o alléluia. Nous keye me ho. Nous ke o cha ho. Nous ke la signe. Et nous ke le o ha asio. Et nous yi mi be churchia. Church of Pentecost. Pentecost ha me be polola o be nkono la o onamia e maou sosuruda. La piété maou sosuruda. Nous, bon pour nous, coulement au sorantia, et fiobi, et des sosol les menamaou, des sosol les menamaou, coucou de maou, moutile nous on naome, mais si on veut pas benonome, you en a be maou sosuroda. Maou sosuroda, il y a une long, le boubou, et qui mi sonana ni abe maou, et maou sosuroda. Et plona me yinade ma ou vont font amede pe matin asobi yesu mauda ba e ma vont ma ou sosura plona me yinade ma ou vont font et nemi po nyade de fiata wi evelia kuye tonwa afima onlo dobe minami asinya o katabe taponya nya o katabe taponya enyebe vont ma ou et na le yibe si o me de asi et nous maye o le be amesia me do la wo et la bena ma ou le ja nous on a kinkin nous on a katan ava von dodro et non o gela et nyon yebe gela e ble yebe gela ma ou le ja reba bon ne nyon cha ma ou la reba bon. Alors, les miens pétons Jésus Christ. Les coucou gari. Mais le coronavirus, le coronavirus, dans les bénis, les dit ça. Bleu, zévé, va y vont. Moi, je me les dans les bénis, mais il y a boissé les mains sur l'antiu. Il y a des ciments où vont. Pour moi, il y a des vents où sont sans. Et la baie, que sinon nous de bénir, mais ramé à son ami. Ma ou vont. Et les pédémianti, les nouveaux, Bon, mais nous, on va la fidèle. N'a mon lien coup d'intio. Yo quoi pour nous, on a. Au quoi pour zozomé. Au bout de la ah, mais à ton vous. Ma ou se souvla qui m'y avait ramé à son ami. Il les liens si, nous de coucou. Les médassi, brother de coucou, si ça de coucou, les médassi, c'est si bé. Amérique qui n'a pas offert à coucou à la si. La bé a fille, m'boissi les mains au soula, nous y mains au sonant, a fille d'assis les émoutilés. Comment m'le de mon bé me bou ne va pas faire coucou la si. Bédé, n'y a pas de mots, ou un bas de mots, n'a ne va pas les assurer. Tia, l'entend. Ma ou benya lele me di assis. Elle est venue. Salomon oui velia
Yebe beaucoup evelia. David le lidon la fille. Ah o ma ou khonami. Beaucoup evelia moi. Et ta oui eve, beaucoup evelia. Ah o Yesu. Ma ou khonami. Elle avait ma ou me ou le vovon. Ami oni nous te peu wala ou le vovon le amegbeto domi. Mi font les nya tout blondé mi anon outi. Mi do adevi. Akbla ya les filles. Avec boubou la fille boubou. Pendant qu'on te vio, de coucou. De coucou. Mina beni ou le jima ou memewa no va pante ko drame mais on est quoi. Et amola kafuma ou qui mis le soubo. Ngbado adevi. Akbla ya les filles. Nous cité quoi avec boubou la fille boubou. Ah. Mouni pante kote vieux. Mouni man so souda yéman. Ameni no Bible ame. E suroma ouda. Yemi sena yebe niko. Ame yo na ebe Cornelio. Ine mi podo ta e wolia. Bubu gban to pe velia. Mi ase unsu ya be niko e Cornelio. Cornelio soja me ganye be nyi. Obe ekplona soja à la fin des cas une troupe de 100 militaires. Il y a des colonnes. Faut que vous veniez les boblombe à meya. Et vous n'avez pas eu soldat à meya béni. Il be vous n'avez ou playback bien thinking. Il faut be et playback bien de mau vous voji. Doit y un tovoni. Bah il entraîné là quoi ça des mau vous voji. Et on a dominé na mo wona domenyu na mo be yi na ji dona gbeda e dona gbeda eji lonoto e be zin me no la bio somi asibe le crise sanitaire ya me amesia me no do gbeda pleba pe olewe brother olewe sister ocha olewe. Alors, gbejojo na be game e to sunubu owo na we ya ma o le don ku ina mi be mi apoto ano to gbeda e ma o to basi ano mi aji obi Cornelio ma o fun le e ni wo nu ku le nya ya me ibe Cornelio amu yin da to yo ton su bo le vo Bible do pe jibe e fun na ma o Fia Cornelio ojo ni soja medan ame ko gboro be soja o matin subo wa oni ve o dara pa soja que les filles soja me ga que les filles we wona ma wona do me yocha eye dona gbeda eji il priait continuellement muni de temps à autre muni gado mo dona gbeda eji non to le mia pito Yesu Kristo mina mi ale ma soso da medi asi mi ale gbedo dora medi asi mi ale dominio wo da asi e ma o basi ala mi aji enu avec moi que ntinji be ma ponu le nui mi ebe church anami enu mi ho so mi atobo mi ebe nkono la ogbo e enyi be o fiona mi be mi anono l'amour pour nos prochains mi anono et nemi ko Yohanes tawi tonlia bi ku bla tonvon enelia o Yesu be e se ye mele donami e ya ngeme ni no mi anono sigbeli kenye ha mu minenia mi aocha mi anono e ye ku bla ton vo atonlia le gbogbolombe ne mi le wenene na mo le pomia o la be Yesu be nous son la woye menye et la be o le nku de lon ekele mi adomede mi anono omuti Yakobo est avec lui amenyi le ba pa veto apa avegon le gbogbombe lon ha ovi abe won to doku o ene lon ha ovi mi de le popo lon si bo won to doku o ene Yohanes pa gba le gbato tanelia ku yin ile ya le gbogbombe ame ime na no vie o amema mo jesi ma wo
mais mon na novia mu jesi mawo elabe mawa enye lon. Oh alléluia. Johannes ba gbale gbato etaneli amake yebe kuku bla velia glonyade eke wododo jinye obi na mede le gbogbon be yelon mawo voyez be le funovia ala pato ine ne be ameani elabe na amesi melon na novia eke be le po li bi la tin lo mawo ke mu le po et si que ma udonami nous mi khoa et ni be amei lo ma wa e ha ne lo no via lo to ni lo ma wa ni le globe lo ma wa ele bi ma lo no via ni le globe lo ma wa ele nambe ma de le kebe lo no afio alléluia. Amedi chale ike ta flachi le agbe ya me no nyi su soto onyi nyu soto wa odula de lonlo ya afio ne ni ba mi yin me ko yin o to son ye ni mi po fi so ta ton lia so han le la vivant evelia mi pata mi nya ma wu nya wa obi nyonu o le onu ko wa bobo ato wa do gbe na wa so e nsu ne won ko nsu ne lo wa to wa so e la be le Kristo lo ha me ya e be so lo ki sa fon de ha me ata ne nekiyi apeto ale jijimbe nsu oja wa o na wo so lo to msenyade nkekede we ya nyake musi be gake mi do e crise sanitaire ya mi dolele ya be nya ye we be mi onu ya o be musu de ya ba ipo be pastor mu yimi ya be region me ya nsu aba ipo be pastor be comme yo ngba le church wa bi fi ejibe ya do ve na yeso fi be ya de nyonu bu la so pe yeso apo nene ya se nu agon me won obe ma ususu da ne no mi amepo e ya be do vena yeso ave so nyonu bu la so pe yeso pastor pone e de chilepo kingo ko be wa tati projet won no bi enchu no bi enyonu le kenye we a ko projet ru kujibe a do vena ya allo o le do venir ho la yime le babama e o le wa ma o le pe mi be mi agbo va mi adoko mi e mi anro mi ason sigbe mi anto mi adoko ene obe ni apeto Yesu Kristo be nu ko amenya e ke be na to apostle Paulo jia ebedi amikele no yento sonwa yento dokuye belelo no le lo son opo o le lo wonto dokuyo labe amerique pe mu le fuye to be nti la po vo enyine sigbele ke Kristo ha lo hamia nenia e ata Yesu le mia pe mbe mia lo mia so puis black ton vont et ton lia le gbogbombe mais si avait n'en soit si bien to do kuye et nyonu ha ne bu yento e so longtemps les mia peto Yesu Kristo akeme mili coronavirus be pandémie yame yemi cha ho me ade le ke kadede le mi gba premier so o do mero kadede a o le nwa alo jire wo milia kadede a o le nwa mi kudo mi ave viode le ke kadede a o le do bientôt ma ou lave mianu et on quoi si gbele ki ngbele na mi gare me vai nene ya situation matin non nene da yo mi gba ya tro po mianu no le gbedo o we ntia mina mi azople Yesu lon lo kare kane blami
mi kpakple mia srɔ̃wo, mi kpakple mia beviwo, mi kpakple mia nɔviwo. Ne mi wɔ nenea, Mawu ŋutɔ ƒe asi la nɔ mia dzi. Ame ɖe ŋkpɔ elema ɖe ke ame ɖe sɔ ɖo ɖam, esɔ ɖeka ye amea sɔ enua ɖo ɖa. Be ŋutsu ɖe kudo srɔ̃a wobu ta me be yewo dzi be yewoagba trɔ asi le yewo be kadedea ŋuti ne lɔlɔ ne gba dzi ɖe dzi le yewo dome. Ba nyɔnua ye he susua va eye nyɔnua be bɔn be sigbele ke yekpɔe le afi ɖe nenea yedzi be ame sia ame ne ŋlɔ nu vodada ke woe le nɔvia ŋuti ame sia ame ne ŋlɔe. Wa ŋutsua be susua nyɔ ye woyi xɔ bubu xɔ vovovowo me. Nyɔnua le bik ŋutsua tsã wa nyɔnua le bika ele ŋlɔ nu kakakakaka ŋlɔ fe ame tɔn fiɔ be ele relevé nu koe le ŋutsua ŋuti nu ko nye sua be vodadawoa ye be ŋlɔ wa abe ne yewo ŋlɔ vɔa yewo agba trɔ adogo ne yewo dogoa yewo ahlẽ wo na yewo nɔnɔwo comme ça ne yewo ate ato me atrɔ asi li yewo be lɔlɔa ŋuti. Ŋutsua ya ko wotrɔ va dogo zɔn ko wowɔ dɔ avɔ wotrɔ va dogoa nyɔnua kɔ asi dzi be eye le ya dze gɔme le pas jamais tɔn ke be ŋlɔ edzi be ya hlẽ et effectivement nyɔnua ehlẽ pas ami tɔn kekekekeke ke nyɔnua le hlẽ nua eva ɖo ga ɖe mea eva le kpa ɖe asi le ŋkume na esɔ ŋutsu ebi le bia be ohun ke le wɔ o ni nu hlẽ dzi ye nyɔnua egba yi nu hlẽ dzi hlẽ kakakakakakaka hlẽ fe ame tɔn keke fe ya wovɔ pio ibi sɔ fe ya wosɔ da ɖe be bon esrɔ̃ nye eɖo dzi o wotsa hlẽ tɔ ŋutsua le to nɛ be ke gbɔ kpe ma de oa ŋkpɔ ŋdi o gba kple aƒu vodadawo keke akpa gbagba ɖe sia ɖe ke le ŋuti oa ŋlɔe ye mu de o ye ŋuti nye ŋlɔ ne kpe o so ŋuti o nyɔnua tsaka le enya ya me woame vea ko kpɔ nua nenea le ko la wɛ do xɔse be mawo gba kpe ɖe ŋuti ko yi ɖe asɔlisɔsɔa dzi ŋutsua ɖe ewɔ nyuie ɖe alo ŋuwɔ nyuie ɖe ewɔ nyuie ɖe kafra alo mi kɔ hehe le aƒe vovovowo me même ne mi wɔ nye venaviwo tsã mi kɔ hehe le teƒe vovovowo ame sia ame ɖo ye be gbagbaƒe gbakple ye be nyuie teƒe yetia ne wole asɔƒe wonyi srɔ̃tɔ oɖe srɔ̃ ŋutsu oɖe srɔ̃ aɖe ŋgbanɔ kpɔ gbagbaƒewo ɖeɖe na esrɔ̃ wo nyɔnu nene ke wo nyɔnu tsã ŋgbanɔ kpɔ gbagbaƒewo ɖeɖe na esrɔ̃ ŋutsu alɔ ɖe klɔ na alɔ ɖe complément ye mia compléter mia nɔnɔwo mia kpe ne mia nɔnɔwo ŋuti kple susu be miate mi zɔ mɔ ya ne mia de aƒe lɔlɔtɔwo le miaƒe tɔ Yesu Kristo me de kuku gã aɖe Mawu ne kpe ɖe mia ŋuti Mawu ne ve mia nu Mawu ne ɖu dzi na mi be Mawu sosro ɖa eke mi xɔ le miaƒe Mawu gbɔ le miaƒe tɔ Yesu Kristo gbɔ le hame ke me mi le Pentecost hame ke me mi le ya Mawu sosro ɖa ke mi xɔa mi magana be crise sanitaire ya na xɔ le mia si eye to ema mea fiakuku ke Mawu dzra ɖa na mia ne fiakukua ne bu o awo mon fifi gbɔ mia gba se ŋue ya eye mia le bena Mawu subɔsubɔ eye eve gbɔn lɔlɔ eke la nɔ mi kudo mia nɔviwo dome munyi efulele o mi ku mia srɔ̃wo ku mia be viwo dome lɔlɔ ke la nanyia lɔlɔ ya ne ga li ke ɖe dzi kpe ne miate anɔ Mawu ba fɔ no ŋkɔse be Mawu la kpe ɖe mia ŋuti le ma didi mea miatrɔ akpɔ mia nɔnɔwo le gbedoxɔwo me miatɔwo Mawu ŋutɔ ba si
neno miaji maunto balo neno miaji e wa kweli mianti de gode si ade mebe miazo ba kweli miapeto Yesu Kristo de kuku gari loloya mia defio mun to chire wo me kweli miaso wo munyi kweli ichire wo me kweli mia be view kweli mia jilao bunwa mia defio to ma wo vunvun ndia ma wo ne kweli mianti ma wo ne ve miano e wa domi musebe miano na e amada amen mia dogbeda ma wo mia fofo mi so apeda da pe gugu na we fonu na ni ndia mi da pe na aso mi de kuku won to pe de mi anti be na apeto nya ine glona mi na wuchi be na wachi ache kule mi ami be na apeto nu mi ho sugbo e ke nyo ma wo sosorora e ke nye lo na mi anono wa nono me ya na no mi ami nono me ya na ka chile mi ami be na apeto mi anyo na woda aso ma wo me dogbeda le solibe ha mi akata na shu me le to yi se de me vivi la a o ma o ba gbe le wa ba lo nu na tu museo be na apeto wa so ba pli e wa o nu sinye o ma o ba gbe la pe lo ba ke to la be museo kata do ba fote me yo dole le bla Yesu dagbe le o ti le Yesu pen come be na wa pe la menace na be no na jeji na vio kata ma o mi hojo si e mi nye be na wo wa le si mi bio kwa pe Yesu Kristo pen come amen azomia se gbe fa de nyao be ale mi le gbolo me ni ya e mi ko nyebe onpon na mi fe ver ne mi atem ato churchi ya mi akwato ano gbedodo raji le mi aba pe o mi e so okudo viowa mi ayeji ano dogbeda le mi abi ape o mi sigbele ke mi le we kokoko ne ne e mi gbolo be platform ya ele sigbedo ho me na mi ne mi eye mi dogbeda mi se ma unya mi kafu ma wu sigbele ke mi wa le gbedo ho me ne ya so mi ape nu wo le o pe mi aba jogbede fe wo ba nous si anu ike ma so deji me na mi le selon le ke ma wo yira mi lu sigbele ke mi yen ne ya mi awo enti do e mi asoeva maison missionnaire ame yo kpo be yo matin soeva wa amedoa o le souhaite au timoni amedoa o so le souhaite au flous ke ma e mo de dele be mi atem awene ne fa amedo le gbogbo be pentecôte o nyana mebe dimo intia no ale de funa amedo be o no va o be o ngba mo le be nko wa nyam le mo anonyme nkomole enveloppe asio donc elle o ba kudo ma udo me ma we anya va li kiye crise sanitaire ava le doa e yezimi aji imi va le onwa nenia kaye la signe kom no be bien veille au sauvao mangolo nko no unjibi nko neziwa mangolo anonyme montaya mangole nene kebinia mangole la be iye mi aso akonta asoyi do propre sigele ke minya le ke minya pa pe ko to be dudu le nenea ndekuku church ale kwatole yebe doji e minya be enu wolia mana mea church ya matem arole ndekuku gade na mi sigele ke mi le wenenea amesia me negba ye eji ni mi gba na enu wolia o ela pede mi antigere amede loin ela se va maison missionnaire la sena mi avait nous dit là nata allo mi avait secrétaire financier yakea mi atin au lui ana sigle que mi avait plateforme aja un numéro awa mi la tin au ne ntido fa garçon yeji maintenant hame mega mokli bene de defendre na mi le nkude hame anti mi pobe amedoa no le sese na o ihe be mi apere ohun ti sigbele ke mi sele ma o be nya me fifi la ene be mi anon no we ha non de fio mi anon no we donc a mi apere ohun ti e bli e la siwa ayi e la siwa gali e la siwa molu e la siwa
les sia de que les mia sia mia soeba mi le xɔwo soit o la se va maison missionnaire lo alo o la se na ha me ga mokli le mia be centre de développement le soli be gbedoxɔ gã gbɔ alo o mia ten aso va gbedoxɔ me mi délégué mia be frère Hubert la kpere mi amuti e ba axɔ nɔwo donc ni mi gbenya collecter nɔwo kpɔa mi la me na ame ko dzi yayale mi ma c'est des cavailles ame de kpere mi amuti e mi ma ne be nu na amovai mi kpɔ be yaya e gba va ke donc mi de kuku gã ɖe mi kpere mi amuti kple susu be mi aten a kpere mi anɔviwo ŋuti gasɔ yi dzia mesure barrière awoa et que gouvernement gblɔna mi gana mi aŋlɔ wo be o mi gana mi aŋlɔ wo be o fisi afi ke mi la nɔ ya kpɔa mesure barrière miasɔ nu asɔ tsɔ ŋɔtsi asi kɔklɔ mi ma na si mi anɔnɔ o ŋɔ keke ŋua mi la nɔ wɔ ŋti dɔ va se ɖe esi me wa aɖe mɔ na mi ne mi ate ŋu agba yi ɖe subɔsubɔ dzi kɔsi be Mawu ŋutɔ la ve mia nu be nu sia nu la yi nu me biɔ kɔsi la bɔkɔ na mia dometɔ ɖe sia ɖe Mawu be yayra edza kɔ ɖo mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi agbagba yiwo katã dzem mielea Mawu ne yra mi me wɔ mɔnukpɔkpɔ dia nye ba kple aƒenɔ nye be mia da kpe na région katã mia da kpe na district de Soli asusu vovovovovoawoa agbagba yiwo katã mi le dzi hena Mawu be doa be nkɔgbe yi agbagba yiwo katã mi le dzi le yi sesẽ yawo me miabe nuku Mawu ne yra mi miawoe le dɔ dzi miawoe le dɔ dzi miabe agbagba dzidziwoa manye dzodzro gbeɖegbeɖegbeɖegbeɖe Mawu ne yra mi Mawu ne do mi ŋusẽ amen miado gbe ɖa wakpe le wo dɔme nyunyu kple amen veve la ta woe le dɔ dzi woe le dɔ dzi kɔsi la ne dzedzi na viwo katã le Yesu ƒe ŋkɔ